আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পরিওরিমা দেববর্মা তিনি কক্তমা বুবাক রংখা মন্ত্রী বাখ্রাং নরেন্দ্র মোদীর সালথামনি বেড়াইমুঙ্গ তিনি সারিগো রাশিয়া অস্ট্রিয়া বেড়াইমুঙ্গ মস্কো সবাইকে মস্কো বেরখন খলাও বন গার্ড অব অনার রিজাখা মন্ত্রী অক্টা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি আগরতলা সেন্ট্রাল রোড নে শিববারে বসকাঙ্গ অমৃত 202 tangbo tango khungtam pukhri shanam phi mungtai naichu mungni samung botangni holong thong kaikha haste abo manmari baikhe obono puila kidney transplant khlaika Tripura Government Medical College tai GBP shakham nok ni 3rd Division League Football batai mungo tini ni bodol ni thungmungo Sami Vivekanand Club tai Jompui Jila Place Center kaplai engkha মন্ত্রী বখ্রাং নরেন্দ্র মোদী সালথামনি বেড়াইমুঙ্গ তিনি সারিগো রাশিয়া অস্ট্রিয়া মস্কো বেড়াইমুঙ্গ সকপাইকা মস্কো বেড়াই বিরখুং খলাও বন গার্ড অব অনার রিজাখা মন্ত্রী বখ্রাং লামসকা রাশিয়ানি পুইলা মন্ত্রী বখ্রাং ইয়াকজো ডেভিস মান্টুরভ খনা ভারতে রাশিয়ানি বিশিঙ্গ ফিল নুইচিনি বিশিনি কুচুক বেমনি কগ্ন সালামুংনি জরাও মন্ত্রী বখ্রাং মোদীতে রাশিয়ানি রাষ্ট্র বখ্রাং Vladimir Putin kasmung baniya phurungmung phani chubachu rung hukumotai lukurongni bisingo manju laimungno khoboi bkhaknini bisingo kok salai jagano borok baithang amchani hamkrai tei buiha hamkrai bechemno teibo koklam salayano babainini neta BRICS Shanghai Cooperation Organization G20 Purbo Asia kuchuk bemni koklam panda tai jati songoni kaini hakotoni tonghalangno borok cheri nayano Russiani rashtra bokrok tini harigo montri bokrok bai horni chamung narakha khana montri bokrok Russia tongnai Bharatni হাকতনি লুকুরক বাইব কগলাম সালায়ানো হাফাং তাকলাই বিশিনি অমরনাথ তীর্থ বেড়াইনাই রংনি বাগৈ কেবেং মুংকरै মোবাইলনি মানজুমুং কাহাম ख्लाइनाव टेलिकम बेख्रेबनो तैबो हामब्रेनानि याप्रेना हारका टेलिकम्युनिकेशन बेदेकनि बेख्रेबो हामक्राइते मानजुरु मुं चयावै रेनानि बागै एयरटेल BSNL तै रिलायंस जिअनो खबै कुबुनि टेलिकम तां बेख्रेबनि रकबाय खोरंगै दंगो अ सामुंगो एयरटेल Reliance Jio tei BSNL ni kaitham chisa katal site no bo bepak ni bagai no khulogoi rikha tei kai 4G site samung tangai tongo abono karibo thanglai sok khlainai rongni bagai telecom sep ni hamkrai juda juda thayo sim renai sep khlaijakha yango korang naimthangni bisingte taklai bisini amondan jatra berai mungo gobang khei tai kaham korongkheno ongoi tongo tini phungo amona jatrani salchini salo kothar surinai rongni teibo kaisa bodol kothar hakoni bokhago lamre laikha মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা তিনি আগরতলা সেন্ট্রাল রোড নি শিববাড়ি বসকাঙ্গ অমৃত 202 তাংবো তাঙ্গ খুংথাম পুখরি নি সানাম ফিমুং তাই নাইচুমুংনি সামুং বুতাংনি হলং থংকাইখা আবরংকা সেন্ট্রাল রোড পুখরি উজান অবৈনগর হাতিনি পুখরি তাই উজান অবৈনগরনি ভেটেনারি শাখাম নকনি পুখরি হলং থংকাইমানি মেলো মন্ত্রী অকরা সাকা স্মার্ট সিটি তাংবো তাঙ্গ আগরতলা আগুলিনি গোবাংবা পুখরি সানাম ফিমুং তাই নাইথগ্রুমুংনি সামুং অখেপেনো পায়না হাফাংনি লুগা জিমুং বাই অ পুখরিনি সামুং পাইমাও অ পুখরিনি নাইকল থানি লুকরক হজাক তঙ্গানম আবনি লগে লগে আগরতলা আগুলিনি সাবসুরতা তাই গোসাং খেগে নাইথগ্রুনানি বলুকরংনো হজাক তংনানি নাংনাই হিনি শাখা আগরতলানি পুরো নাইখ্রাই কমিশনার ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদব শাখা অমৃত 202 টাংবো তাঙ্গ অ খুংথাম পুখরিনি সামুং খ্লাইজাগানা আবনি বিসিংহ সেন্ট্রাল রোড পুখরিনি স্রামফিমুং তাই নাইথগ্রুমুংনি বাগै রাং বায়ানো খক নই রোজাক স্নেজি চা রাসাই উজান অবৈনগর হাতিনি পুখরিনি বাগै রাং বায়ানো খক থাম রোজা রাসাই রাং তাই উজান অবৈনগর ভেটেনারি শাখামননি পুখরি স্রামফিমুঙ্গ রাং বায়ানো খক নই রোজাক ব্রৈচি সিনি রাং রাং মেলো কুবুনংনি বিসিংহ কক নারাক আগরতলা পুরো নাইখ্রাইনি ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত মানজাক আগরতলা পুরো নাইখ্রাইনি মেয়র পরিষদ হীরালাল দেবনাথ তাই কর্পোরেটর রত্না দত্ত সারলৈনি বাগৈ কেন্দ্রীয় নি বেরাইখিরি পেট্রোলিয়াম তাই ন্যাচারাল গ্যাস নাইখুংনি প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী খনা হাস্তেও বেরাইফায়ানো খনা আগরতলা হাফাংনি নগরাই টংরা থাইও কেন্দ্রনি মন্ত্রী বাই কগলাম সাইলাইনো হাস্তিনি বেরাইখিরি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী হাসিপা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুতিনি আগরতলা নগরনি ডন বস্কো রুংনগনি রুফাই বিসি এনএক্স বিল্ডিং নো চেঙ্গি রেখা পান্দাও কক নারক থানি বর্ষাকা হদানো সোনামনি থানিও রুং বেলাইখেনো নাংমনি সামু তাঙ্গো কাহাম নাইথকতে টংকচাং টংখ নারক থানিও ব রুং বেলাইখেনো নাকুকমানি হাসিপা जुदा जुदा হদানি সামুং বুতাং রংনো তৈ ডন বস্কো রুংনগ নি হাকথারমানো বলাইখা ব রুংনগ নি স্রংনাই জুকতে
फोरोंनाय रक बायबो कगलाम सालायका तै आरो लाम सुंमुंनि कग नाराखा डन बस्को रोंनंनि प्रफेसर फादर सेबास्टिनियान प्लेटे रोंनंनि रोंमुंनि हदानि सामु तामरंनो बो खुरजावै साका खोनानाय मारि किचिं सं आकाशबाणी कक्तमानि न खबै जुदा जुदा कक्तमानि बागै आपडेट मानानि हिंगे लगइन ख्लाइदि www.newsonair.com तै न्यूज अन एयर एप्स तै ट्विटर एबा एक्स प्लेटफर्म आपडेट मानानि बागै नाइदि आकाशबाणी न्यूज आगतला फेसबुक AIR न्यूज आगतला तै यूट्यूब नाइदि AIR न्यूज आगतला अ कक्तमा आकाशबाणी आगतला केन्द्रनि सिमी आवाजागै दङ हास्ते बमान मरि बाइखे अबनो पुइला किडनी ट्रान्सप्लान्ट ख्लाइका त्रिपुरा गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेज तै GBP शाखामनो किनि खरक सासिक्ला न बुमा बिनि किडनी दिमा बाय ताबु बुमाते बुस्ला काहामनो तंगो हिनै कक्तमा थुननाय रंनो सागा जिबि शाखामनो गे मेडिकल सुपार शंकर चक्रवर्ती बसाका किडनी स्लाइनानि बगे हास्तेते मणिपुर सिजा शाख हामनक तै रिसार्च इउनिभार्सिटी शाख नायगोरों डक्टर खबै बरकनि चुबाचु एबा याकुमुनो फुनुका अ सामुगो काहाम गोरों खेनो पाइमानिओ कन्सालटेन्ट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलिवार्डनि तैदुल माबाय मणिपुर सिजा शाख हामनकनि खरक चिनै शाख नायगोरों आदौरकबो अरो मानजुलायखा हास्ते चंबारी कमिशनार शिरदिन्दु चौधुरी शाखा हास्ते बो रेमथाम काय नाकादि बेराम कायथाम पंचायत चंबानी साल हातेवनो साख्लाय जागोन बतैबो शाखा ताकले पंचायत चंबानी बैलेट पेपर अंगानो अ चंबारी हास्तेनि काय थामची बा ब्लक खरक थामची बा ऑब्जर्वर तंगानो थागियाव वातै वामानि बागे आसामनि टंहरताय बदेराखा थैमानि मारि बांगा इंका खरक दक ची दक आसामनि काय नैची सा जेलाव नैची नै रासाय सक बरक दैलो मुओ कजाजाक दंगो चामुं नायखुंनि चेतन बाय तै हुकबर नायखुंनि चुबा चुबाय तिनि निसिमे ख्वाइ महकुमा हुकबर ख्लाइनो रंनि थानिओ चामुंनि रांमारि बायखे चंजाक रांमारि बाय माइपाइने निचांजाखा आबनो रगे अफिसला चामुं खातिखर गानो पांदागासे संजाजाखा आरो मानजाखा ख्वाइ जिल्ला परिषदनि कासको याकचो जयदेब देबमा बसाका शेर थिगे खक नैची 7.4 थाम रांमारि बायखे हुकबर ख्लाइनो रंनि पुइलानि सालो सा साइ मेट्रिक माइ फालजाखा माइ पाइमानि जरा सालथामनि सिमे बांग्लायाव सालथि जरा ख्लाइनानि कक्सा बर' जाका हिनै साका मोजां देबरमा खाजाया मथानि एंगे सामुं ख्लाइनाय रगनि हामक्राय गोनां कायचुकु सानमुंना सानै तिनि अल त्रिपुरा एन्ड अनअर्गेनाइजेशन वर्कर्स कांग्रेस नि बखाक्ते लेबर डिपार्टमेंट कासे डेपुटेशन देलायखा सानमुं रग अंखा खाजाया मथानि सामुं तांनाय रंनो लेबर कादनानि बिसि दकची अंखे बातारनानि आकरक BJP नि चेतन में बसकांग रेमथाम बेराम पंचायत चंबैनो तैतिनि उनकुरि जिल्ला फटिग्राय विधानसभा केन्द्रआव आमचे बाय नायकल जाग बिलासपुर कायसा पान्दा संसा चाखा आरो बदलनि नांकुमारावनो तै कगलाम सालायजाखा मानजाखा तै मालमाता हामक्रा नायखुंनि मन्त्रि सुदांशु दास खबै गुबुननि आदं सग्र सिटी कांग्रेस नि चेतन बाय तिनि कैलाशहर कांग्रेस बबनो लुकुकुथुमुं पान्दा कायसा संसाजाखा मानजाखा MLA बिरजित सिन्हा PCC आदं रुद्रेन्द्र भट्टाचार्य ब्लक कांग्रेस कास्को आशिष सेन गुप्ता कसं कैलाशहर आगलि आमचाइनि दैमान थौरुमुंनि सेबसाब तै काहाम ख्लाइनानि बेबाक लाहारनो स्ट्रीट लाइट दिनानि आकरक सानमुं सानजाखा नयबर तैबा नायखुंनि सिगां बारियानि कक्तमा साजाखा खराना खा चुमै कबलक तंगने किसा मिसा थाया फेरंकगो बातै वाइफार मानानो साखानि तुमारि 33 डिग्री सेल्सियस तै चांगमारि तंगने नुची 7 डिग्री सेल्सियस नि गानागे तिनि साले तुंमारि नुकजाखा 34.5 डिग्री सेल्सियस तै चांगमारि नुकजाखा 97.7 डिग्री सेल्सियस खोना दाम नैची ब्रै हास्ते जत हांकर न पिसाय पिनिखे बातै वाइफार मानो हिन नबर तैबा नायखुंनि बहक्तै हजाक ख्लाइजाखा नगनि 3rd डिविजन लीग फुटबल बातै मुंगो तिनि बदुलनि थुमुंगो स्वामी विवेकानंद क्लब तै जम्पुई प्लेस सेंटर कप्लाय अंखा उमाकान्त मिनि स्टेडियामाव संजाजाक थुमुंगो स्वामी विवेकानंद क्लब तिसा बुकसा गोल बाय तैसा थुमुंगो जम्पुई प्लेस सेंटर 4 बुकसा गोल बाय केशव संगनो मेचेनखा कक्तमा फाइनान्स कां कक्तमा बाग्रक साफिरो मन्त्रिबखर नरेन्द्र मोदी सालथामनि बेरायमुंगो तिनि साइरिगो रासिया अस्ट्रिया बेरायमुंगो मस्को सगैका मस्कोर बिरखु खलाव बनो गार्ड अफ ऑनर जाका मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह तिनि आगतला प्लेस सेंट्रल रोड नि सिबारे बसकांगो अमृत 2.0 तांगो खुंताम पुखुरिनि सरामफि मुंगते नाइचो मुंगनि तांगनि हलं थका का हास्तेबो मानमानि बायखेना पुइला किडनी ट्रान्सप्लान्ट ख्लाइका त्रिपुरा गभर्नमेन्ट मेडिकल कलेज ते GBP शाखामनक नगनि 3rd डिविजन लीग फुटबल बातै मुंगो तिनि बदल नैनि थुमुंगो स्वामी विवेकानंद क्लब ते जम्पुई जोला प्लेस सेंटर कप्लाइंखा ककब्रक बाय कक्तमा परिमुं अरनो पाइखा